Alhamdulillah, ito na yung inyong kapatawaran ibinibigay sa inyo ng Allah. Tanggapin nyo na yung inyong paraiso sa kalangitan, no? Yung susi sa paraiso, yung shahada. Brother, galing sa kaibuturan ng puso nyo, iparating nyo na ito kay Allah. No? Ako ay sumasaksi at sumusumpa na walang ibang Diyos maliban pa kay Allah na dapat nyo sambahin. Ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ay isa lamang propeta, sugo, alipin ni Allah. Ako rin ay sumasaksi na si Jesus, anak ni Maria, ay isang propeta, sugo, alipin ni Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Abdullahi wa Rasuluh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Congratulations mga brother. Alhamdulillah, no?